হ্যালো গাইস, সবাই বলেছেন আমরা এখন বিরিয়ানি খেলা শুরু করব। চলো এখন বিরিয়ানিটা করে যাক। বিরিয়ানি স্টার্ট করে দিচ্ছি। বিরিয়ানি খেতে হবে। ভালো করে এবারটা গেমটা খেলতে হবে আমার বন্ধুরা। তো আমার একটু ভয় ভয় করায় দোস্ত। এর ভিতরে একটা বই থাকে, সেই বইগুলো পাওয়া যেতে হবে। যেগুলো একটা বই থাকে, সেই বইটা পেয়ে গেলে একজনের মারা যায়। এর ভিতরে কোনো জিনিস নেই। হ্যাঁ দোস্ত, গ্র্যানি চলে আইসে। তুলে গ্র্যানি মেরা দেখা পড়ে আছে বাটটা। আমি কিভাবে খেলি? চলো তাও খেলা যাক। চলো তাও খেলা যাক। এবারে ভালো করে খেলতে হবে দোস্ত। আব্বা কি বলছে? ও দোস্ত, একটা এই গ্রানিট তো আটকাতে হবে। সরি, এই জায়গায় দিলাম। এবারে ইরানি আসবে দোস্ত। ছেলে মেয়ে কথা ছেলে মেয়ে ইরানি চলে আসছে দোস্ত। এবারটা আওয়াজ করা যাবে না, এরকম করছে। আবার মেরে দিলে দোস্ত, মেরে দিলে বারবার মারতে হয়। এখন এই মুহূর্তে অতটা একটাই বাবা দিবা এই মুহূর্তে দোস্ত আমি যখনই গেম খেলে এইসব অ্যাড আসে। দোস্ত এটা হয়ে গেল। চলো দোস্ত হলো না, এটা খেলতে পারিনি। বাটটা এরকম করে এই জায়গাটায় দেবেন, নাহলে আবার তুলে এই জায়গাটায় দেবেন। এরকম করবেন, কিছুক্ষণ হোল্ড করবেন খাটের তলায়। তারপর 5 বার করবেন, 1 2 3 4। এরকম হয় দোস্ত। আমার একটা বন্ধু আছে, সে ভালো খেলে, আটকাতে পারি গ্রামে। চলো কালকে দেখা যাক। I cannot go to the gym today, but my guy in this game is going. একটুখানি ফোন দেখা যাক। ফোন দেখে আমি একটু বুঝতে পারি। এটা ওই দোকানে যাওয়ার জন্য वाओ, हमको तो मिल गया कटिंग प्लायर।
क्यों ग्रैनी, इससे अपनी नाक काट के शूर्पणखा बनना है क्या? चलो छोड़ो दोस्तों ग्रैनी को और हम जल्दी से इस सर्किट को काटते हैं। और अब इसका दूसरा हिस्सा बच गया, लेकिन कब तक बचेगा? लो ये भी कट गया। अरे पापा, घर की सारी बिजली चली गई, अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? अरे ग्रैनी, छोटी बच्ची हो क्या? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मेरा डंडा भी छोटा नहीं है। रुक, अभी एक डंडा मारकर तेरा अंडा फोड़ दूंगी। और गाइस, लगता है ग्रैनी सच्ची में बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है। अब तो लगता है मुझको जल्दी जल्दी से एस्केप का सारा सामान ढूंढना होगा। अरे ये किचन में क्या है? ओहो, हमको तो मिल गया हथौड़ा और मैं प्लैंक तोड़कर दौड़ा दौड़ा दौड़ा। अरे रुक जा मेरा घोड़ा। मैं नहीं रुकूंगा। ओए थोड़ी देर रुक जा, तू इतनी जल्दी जल्दी एस्केप की तैयारी क्यों कर रहा है? और जब तू चला जाएगा तो तू वापस नहीं आएगा। नहीं ग्रैनी, टेंशन मत लो, मैं वापिस आऊंगा, लेकिन सिर्फ तब जब मेरे व्यूअर्स इस वीडियो पर पूरे 20K लाइक करवा देंगे। 20,000 तो ले, एक लाइक मैंने कर दिया और बाकी के आप कर दो ना दोस्तों, क्योंकि लाइक करना तो एकदम फ्री है। ओहो, इस दरवाजे के पीछे क्या है? जल्दी से दरवाजा बंद करो, कहीं ग्रैनी ना आ जाए। ओहो, मिरेकल मिरेकल, हमको तो कोड मिल गया। ओए ये बच्चा कहाँ गया? लगता है ऊपर गया होगा। नल्ली ग्रैनी, उसको क्या पता, मैं तो यहीं पर छुपा हुआ था। और लोग कोड लोग तो खुल गया, अब बस मुझको मास्टर की चाहिए। उड़ी वाह वाह ग्रैनी, लगता है वो मुझे ही ढूंढ रही है। और देखो, हमको तो यहाँ सेब की मिल गई, लेकिन वो बुढ़िया किधर गई? मैंने सुन लिया, हमेशा मेरी बेइज्जती करता रहता है। मैं तुझसे 2 दिन ही तो बड़ी हूँ। हाँ, उम्र 55 की और दिल बचपन का। ओहो ग्रैनी, खुशखबरी सुनो, मुझको मास्टर की भी मिल गई। ये चाबी मुझे दे दे। अरे ग्रैनी, दम है तो ले लो, और तुम चाहे अपने घर को कितना भी ज्यादा मुश्किल बना लो, मैं हमेशा इसको एस्केप कर ही लूंगा। बाय बाय ग्रैनी, मैं तो चला। और शिट, ये गेम डेफिनेशन आज भी क्यों ना लगा दिया। और दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो देखकर मजा आया है तो स्क्रीन पे दिख रही वीडियो को भी देखो, क्योंकि ये आज वाली वीडियो से भी ज्यादा मजेदार है। বন্ধুরা এবারে চলো একটু গাড়ি খেলা যাক। मैंने बनाने जाए धमाकेदार। Everybody going out of the gym. I cannot go to the gym today, but my guy in this game. কি চলে গেল? टिप टिप करे वाले फोन খেলা হসপিটাল বন্ধু এবারে ভালো করে খেলবো আমি। বন্ধুরা তোমরা যেরকম দেখলে সেরকম আমি আমারটা খেলা শুরু করতে দাও। এইটা খুলে এই ঘরটা যেতে হবে, পরে এটা বন্ধ করে দিতে হবে। তারপর এটা পরে কিছু বুঝতে পারছো, এই জায়গায় কুসুমার কিছু আছে। এই গেটটা যেতে হবে। এইটাই শুধু এইসব আছে বন্ধুরা। ভালোবাসতে হয়, মনের ইয়ে হয়, তারপরে তো গেলাম। আরে না,
বন্ধুরা আমি খেলতে পারছি না বলে এইটুকুই ভিডিওটা শেষ। কালকে সকালবেলা আবার খেলবো।